नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो रे जानिबा मनी पर्स रे आमे केउ जिनिस रखिले धनर वृद्धि होता है एवं केउ जिनिस रखिले धनर हानि होता है एवं खर्च वृद्धि होता है। आपण सकाळू पर्स फुल करी नेउछंती संध्या को बेलू ताहा खाली हुई जाई थाए। एही सबु ठारू किपरि रक्षा पाइबे, किपरि मुक्ति पाइबे, धनर अभाव किपरि देखा न देबो से विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता पूर्वरु लाइक एवं सब्सक्राइब करि दियंतु। प्रथम जदि आपण पर्सटी किणी करी आणुछंती ता भलो। जदि आपण को पर्सटी आपणकर गिफ्ट रे देई थांती ताहाले आपण को पाई बहुत शुभदायक अटे। द्वितीय कथा हेउची जेउ पर्स आपण यूज करूछंती ताहाको प्रति वर्ष रे थरे बदलाई दियंतु। ताहा भलो थाउ किंबा न थाउ वर्षको थरे बदलाई दियंतु। केही केही भाबंती जे यही पर्सटी हेउची मोर पाई बहुत लकी, यही पर्स रे रखिला दिन ठारू मोर धन वृद्धि हेउची एणु मो पर्स बदलाइबी नाही। यह भाबिबा भूल होइथाए कारण पर्स पुराणा हेबा मात्रे बदलाई दियंतु कारण टंका को आमे लक्ष्मी बोली मानि थाउ। लक्ष्मी केबे हेले भी अपरिष्कार स्थान रे रहिबा पाई पसंद करंती नाही एवं जदि पारुछंती मझिरे मझिरे पर्सटी को हलदी पानी रे धोई खरारे सुखाई दियंतु तापरे व्यवहार करंतु। देखिबे आहुरी उन्नति करिबे एवं जदि मझिरे पर्सटी को फाटी जाइछि कि चिरी जाई थाए तेबे तुरंत पर्सटी को बदलाई दियंतु कारण चिरा फटा पर्स रे पैसा रखिबा द्वारा अजथा खर्च वृद्धि पाई थाए, धनर हानि होइथाए। जेतेबेले पुराणा पर्स को बदलाई नुआ पर्स नेबे सेतेबेले आपण पुराणा पर्सटी को एणे तेणे फिंगंतु नाही किंबा काहारी को दियंतु नाही। सही पर्सटी को आपण कोनोसी एक गछ मूलरे रखी दियंतु। अनेक लोक अछंती जेउ माने दरमा ऑनलाइन ने पाती पैसा अकाउंट को आसी थाए खर्च करिबा समय रे मध्य ऑनलाइन ले ट्रांजैक्शन करी खर्च करी थांती। सेमाने कैश उठाई न थांती, पैसा पाखरे रखी न थांती किंतु एहा केबे करंतु नाही। एहा करिबा भूल होइथाए। एहा करिबा ऑनलाइन ले पेमेंट पाउछंती सत प्रति मासर दरमा पाइबा मात्रे आपण किछि टंका उठांतु एवं पर्स रे रखंतु। सही पैसा आपणक घरे थिबा माँ भौणी स्त्री झियो जेकोसी स्त्री लोकंकु किछि पैसा दियंतु एवं आउ किछि पैसा आपणक ठाकुर घरे किछि पैसा रखी दियंतु। तापरे सही पैसा को नेई किछि ठाकुर को कार्य लगांतु। यह करिबा द्वारा धनर आगमन होइथाए, आहुरी मध्य धन बढ़ी जाई थाए एवं जेउ माने पर्स व्यवहार करूछंती पर्सटी नोट सबू साइती रखंतु, मुड़ी माड़िकी केबे भी रखंतु नाही एवं नोट अलगा रखंतु और कॉइन को अलगा रखंतु एवं पर्स भितर काहारी भी फोटो रखंतु नाही। से माँ हेउ बापा हो भाई भौणी प्रेमिका जी भी होंतु काहारी भी फोटो रखंतु नाही। काहारी भी गिफ्ट कार्ड पर्स रे रखंतु नाही। एमिति कौनसी पुराणा बिल रखंतु नाही जहा द्वारा आपणकर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ी जाई थाए। सेथिपाई कौनसी भी बिल रखंतु नाही, यह अजथा खर्च वृद्धि करि थाए। पर्सटी सबुबेले परिष्कार रखंतु कारण माँ लक्ष्मी सबुबेले परिष्कार जगार रहिबा पाई पसंद करि थांती। तेणु पर्सटी को हेउची आपणकर लक्ष्मी कर रहिबा स्थान। तेणु पर्सटी को अपरिष्कार करंतु नाही। कर्मरु फेरिला परे आपण पर्सटी को आनी आपणक स्त्री हेउ झियो हेउ माँ हेउ कौनसी स्त्री लोक आपणक घरे थिबे तांकु दियंतु एवं गोटे स्वतंत्र स्थान रे
ପର୍ସଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ନିଜ କର୍ମକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ପର୍ସଟି ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରୁ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଚୋରି ନ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ମାଗିକି ନେଇପାରିବେ। ପର୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିଏ ଚୋରି କରାଯାଏ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଧନହାନି ହେବାର ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଘରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ପର୍ସରୁ ଚୋରି ନ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପକେଟରୁ ପଛପଟରେ ପର୍ସ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ସାର୍ଟ ବଦଳାଇବା ବେଳେ ସେହି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସଟି ସେହିପରି ଝୁଲି ରହିଥାଏ। ଝୁଲି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଝୁଲି ରୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ସଟିକୁ ଝୁଲାଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପର୍ସଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣିବା ପର୍ସରେ କ'ଣ ରଖିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପର୍ସ କେବେ ବି ଖାଲି ହୋଇନଥାଏ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରୂପା କଏନକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ଆଣି ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ଯଦି ରୂପା କଏନ ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏକ କଉଡ଼ିଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖର ନାଭି ପଥରଟିଏ ହେଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର କହିଥାଉ, ତାକୁ ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଉଡ଼ି ଓ ଶଙ୍ଖନାଭି ପଥରକୁ ନେଇ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ତାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ତେବେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅରୁଆ ଚାଉଳରୁ 21ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଏହା ନ କରିବେ ତେବେ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ। ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ସେହି ଅଷ୍ଟପତ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପତ୍ରରେ କୁଙ୍କୁମରେ ଶ୍ରୀ ବୋଲି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ପତ୍ରଟିକୁ ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ରଟି ଶୁଖି ନ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପତ୍ରଟି ଶୁଖିଯାଇଛି ସେ ପତ୍ରଟିକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ପୁଣି ଏକ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। କେହି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ଆପଣ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ, ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ସରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଫଟୋ କାଗଜପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ନାଲି, ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପର୍ସ ତାକୁ କିଣନ୍ତୁ, ଏହା ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ଚଳିବ, ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।